Makapos para sa akon. Bago ko ginbaton ang obligasyon bilang lektor, madamo nga pangduha-duha ang nagsulod sa akon nga kaisipan. Una, yung pamalandungan ko, kaging pangamuyuan, yung pamangkot ko ang akon kaugalingon, kung ako bala karapat dapat nga mangin isa ka lektor nang nagabasa sa reading mo ng lektor nga ginatawag. Isa ka dako nga challenge para sa akon kung paano ko mapabatyag sa mga tumuluo ang mga pulong sa Ginoo paagi sa akon pagbasa. So sa pagbasa mo, pag-deliver mo sa pagbasa nga ina, kung hindi mo lang turok sa imong kabikusoon, wala ang Holy Spirit nga hatag sa imo sang giya. Kundi sa pagbasa mo, may paghigugma nga ginapahibalo ka sa Ginoo. Kag nagdesisyon ako na batunon ko ini nga obligasyon, wala sa paya nga sa una ko nga pagbasa sang pulong sang Dios, hindi ko na gina-expectar nga ako nabatyagan, hindi niya ma-explicar ang iya nabatyagan. Samtang nagabasa ako, syempre first time nag-ano ka, may mga tinion na kung sa diin, nakaschedule ang akong pagbasa, may mga pagsulay, nagakatabo, tulad sang pagkakapoy o kung sang pagtatamad. Hindi lang, siyempre mong kaisa, ara gidya pagsulay. At para sa tiyon sang akong pagbasa, may mga pulong na nakatandog kag naka-inspire sa akong kaugalingon. Kag pwede nga mga bless ako, isa siya sa bless ko mo, kay ako isa ako nga napili isang pagpahayag sa mga pulong sa Ginoo. Ang ako mga natunan nga bago nga ihibalo nga nadala ko sa pagpauli, ako ang pagpahanungdong pagpagkabuhi sa mga pulong sa Ginoo sa akong nga ginbasa. So, amo ini ang mga question nga, amo ini ang ginasabat niya nga ginbasa ko para sa inyo. So, sige lang kay basa lang, ikaw nga basa, proud ka, nga lecture ka, pero ang ginapaabot dira nga nangin lector ikaw, kundi makashare ka sa Word of God sa mga tumuluo nga ara sa simbahan. Hindi kay ako proud, isa ako ka lektor, isa ako ka manubasa sa simbahan. Pero amo lang ay handa, mapabugal ta. Ang mapabugal ta, amo nga nag-aalagad kita sa kadaman sa mga tumuluo nga naka-inspire sa ila. Amo ini ang sulat ni Katha nga ginpaabot sa aton. So, kuha kita karon sa aton nga mga ministry pag-iwan sa simbahan. O, sister.
Divina. Salamat Ginoo sa mga pulong. Salamat Ginoo sa sini nga mga sisyon nga amo nabatian. Salamat na sa sini mga katawan nga ari subong sa pagpabati Ginoo sa imo mga pulong sa imo mga pagpatha kung ano ini nga mga ministry at kung ano ini nga mga sisyon. Salamat gid sa Diyos nga